समस्त को नमस्कार। आ कोरापुट जो घटना घटी बंधुगा कहीकि आमे किछि आमे देखिबा तापर आमे वीडियो स्टार्ट करबा। आपण गाँव जानी ने के हां जानी हेले आपण को ना टिके कोनतो मोर नाम मुतेला हरका धन्यवाद। आपण माने को परिदृष्टि रे देखुचंती गणमाध्यम माने जे चतुर्थ स्तंभ रे अछंते जे चतुर्थ स्तंभ रे अछि तांकर को को दृष्टि रे आपण देखुचंते रिकॉर्डिंग कला हम कहबो नाही हैला ते कथा कहि दउछु रिकॉर्डिंग करले हम किछि भी हम पकड़ आंसर किछि पाइबो नाही। हां हेले कोन तो आपणकर विश्वास कोन थिला कोन न रिकॉर्डिंग कला हम कहबो नाही जा सुनबो माने ता सुनो देखंतो आमे देखेबो समाज को कोन देखेबो कोन तो आमे न्यूज रे कोन देखेबो जा तबे रिकॉर्डिंग कर चार सब करो हई भाई जा कोइ बाटो तबे रिकॉर्डिंग करले हम किछि कहबो नाही तमर बाटो तमे जिवो हमर बाटो हम रहबो हैला हेले गणमाध्यम को आपण किछि कहबा पई चाहू नांते जा कहछंती सेमते गणमाध्यम को ता माने आपण माने इग्नोर करूछंती ताहले एटा के कोन तो भाई भाई आपण को ना कोन टिक्के साउंड रे कोन तो हां 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 आपण को भी मारा पीटा करिछंती हां 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 हेले आपण बा हिचंती मैरेज करिचंती हां हां हेले आपण को घर भांगी देले भांगी दे के मारपीट कर दैछंती हो 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 कार कार घर भांगी दैछंती मोर जनारगढ़ सर सिरांजी हां हां ना एटी अच्छ तो किए अच्छ तो आपण को घर गोटे भंगा आइछे हां आपणकर हां सर आपणकर आपण बाहा आइचंती हां सर हां हां आपण बाहा आइचंती हां हां आपणकर आउरी कार आपण को ना कोन भाई गोपाल आपण को भी मारी छंते हां हेले कोन पाई मारी छंते तांके कृष्णा धर्म कर पळे गलु बोली आ कोन हिंदू धर्म को पळे आसो बोली मारुथिले ना तमे क्रिश्चियन धर्म छाड़ी दे कि तमे आम सहित मिलमिशि रुह बोली हां 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 क्रिश्चियन धर्म छाड़ी दे कि आमर सहित मिलमिशि रुह नले आमे गारू काढी देबो हां सेमती करी आपण मानन को काढी दे कि गण को पठे दैतंते। अच्छा एबे आपण मानन को कोन कहउछंती से माने मारी देबो हानि देबो कोन कहउछंती के कहउछंती हेले सेटा एबे भी मध्य से माने मारबा ऊपर अछंती हेले आपण माने कोन निज जीवन को कोन कहबा पई चाहउछंती निज जीवन को सुरक्षित भाव रे रखबा पई चाहउछंती भय रे अछंती भय रे उनकर ना मनोज हरका ए गार ना कोन आया अंटा मेडा हेले हेले आज्ञा शुणंतु आज्ञा एटा केबर घटना टिके कोंतो काली ना राती ना कोन घटना बोला राती रो ना के हेले चारि घर को भी आपण भांगी दैतंती के हेले तांके बे कोटी अछंती बोली आपण विश्वास करछन कोटी अछंती बोला के जानिछि तांग मानो कोटी अछंती बोला के जानिछि तांग मानो को आरि जदी तांग मानार यार तो नाही संगे राती रे का काड छु आइ गले हां 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 हेले कोड बाहर को पळे गल बोलवा कथा ना के अच्छा जीवन बंचेबा पई बा जीवन निज जीवन को बंचेबा पई बोली से माने घर सब भांग कला पर माडो मारला पर से माने कोन करछंती लुचि जाइछंती एमती करबा कोन उचित के कोन क्रिस्चियन लोक मान के एते शास्ति देबा कोन उचित के कोन केही मतो देखु नहांती जदि हिंदू लोक मान को सेंती करा हबो सेंती करि थांते क्रिस्चियन लोक माने केते कथा कहि थांते आ पुलिस माने मध्य आ जिला प्रशासन मध्य से माने मध्य से आजर जाय थांते किंतु क्रिस्चियन लोक माने जदि एते आ हिंदू लोक माने ताळना दउछंती क्रिस्चियन लोक मान को किंतु पुलिस प्रशासन बोली आ किछि बोली से माने सेठी को जाउ नहांते काहे कि जाउ नहांते कोन ख्रीष्ट धर्म कोन एते खराब से माने निज धर्म को से माने निजे आगु को जाउछंती आगु को जाउथिले से माने को केई मध्य गां लोक मान को केई मध्य तुम हम धर्म कास आ धर्म को ग्रहण कर बोली से माने क्रिस्चियन लोक माने कहू नांते किंतु
ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଘର ସବୁ ଭଗାଭଙ୍ଗ କରି ଆଉ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି ମାଡ଼ ମାରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ତୁ ନୁହଁ ତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିଁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କରୁଛି। କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣା ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଆଜିଠୁ ଆଉ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର, ତମେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ ବୋଲି କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କରିକି ତମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଆସିବ କହିଲେ ତମେ ସେଫ୍ଟି ରହିବ, ତମେ କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବେନି ବୋଲି ସେମାନେ ଭୟ ଆଉ ସେମାନେ ଡରଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ମାରିଲେ ନ ଭାଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କଲେ ନ କିଛି କହିଲେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତ ମାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତାଡ଼ନ କରୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କି? ମୋ ମତରେ କିଛି ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହଁ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।